ओम श्री साईराम। पिले माने तुम समस्त मोर सुप्रेम साईराम। नवम श्रेणी बीज गणित को आम चर्चा करुले। लास्ट क्लास रे हम कौन देखते ना परिमेय संख्यार घनत्व विषय पढ़ते मन अच्छे कि नहीं। तार तो दुईटी परिमेय संख्या मध्य असंख्य परिमेय संख्या अच्छी बोली आमे माने देखिथिले एवं आमे माने केतेटा प्रॉब्लम भी सॉल्व करथिले जे हमको दुईटा परिमेय संख्या देथिबो ता भितरे दुईटी हो तीनोटी हो बा जेतिटी मध्य परिमेय संख्या कहिथिबो ताको आमे किभली बाहर करिवा से विषय मध्य आमे चर्चा करथिले। ता पूर्व आमे कोन पढ़थिले जस्ट ता पूर्व क्लास रे आमे पढ़थिले दुईटी परिमेय संख्या मध्य रे सान बा बड़ केमिति जानिबो सेही विषय मध्य आमे पढ़थिले। गोटे नियम कहिथिले ताको ताको कोन कहंती त्रिमुखी नियम ट्राइकोटोमी लॉ कहिथिले मन अछि कि नहीं। एवं तुमको कहती जेकोसी दुटा संख्या नियो जेकोसी दुटा परिमेय संख्या नियो से मध्य सब तीनोटी संबंध बा तीनोटी रिलेशन अच्छी एक्स ग्रेटर देन वाई हो पारे किंबा एक्स लेस देन वाई हो पारे किंबा एक्स इज इक्वल टू वाई हो पारे। जितेबेले एक्स लेस देन वाई हम सेतेबेले हमको कौन देखा पड़ो जे एक्स माइनस वाई लेस देन शून्य। जदि एक्स ग्रेटर देन वाई थी ताले हमको प्रमाण करने हम जे एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन जीरो हाँ कि नहीं। यदि आम एतिक जिन देखईदेवा ताले आम कहीपर जे एक्स ग्रेटर देन वाई। यदि आम एतिक देखईदेवा ताले आम कहीपर जे एक्स लेस देन वाई। यहाँ आम पढ़ी तापर तुमको पढ़ी बहुत ही जरूरी बा इम्पोर्टेंट इनइक्वालिटी नियम बा असमीकरण नियम गुड़िक मुझे ताकू कहबी कौन पाई ना बारंबार एगुड़िक तुमको स्ट्रेस दूची बा एमानकु अधिक गुरुत्व दूची कारण ये तुम यही क्लास रे मे भी एत तुम तार इम्पोर्टेंस को बुझी पारन किंतु तुम हायर क्लास कले या निहाती रूपे तुम रियलाइज कर इम्पोर्टाट थिला भाई कौन पाई बारंबार आमको पढ़ाऊले। एवं गत क्लास में परिमेय संख्यार घनत्व बा डेंसिटी विषय में जानवा को पाइथिले एवं आमे देखैदेले जे जेकोसी दुटी परिमेय संख्या मध्यवर्ती असंख्य परिमेय संख्या थाए हाँ कि नहीं। यहाँ आमे करिके देखैथिले। आज आमे आउ किछि नुवा जिनिस पढ़िबा एवं तुमको मध्य कहिथिली जे जो सब नियम गुड़िक तुम ऑलरेडी तुम जानिच ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल क्यू ये सब मध्य परिमेय संख्यार लागू हम। आज आम किछि नुवा पढ़िबा विषय वस्तु ना हला परिमेय संख्यार दशमिक रूप। अच्छा पिले तुम्हें जानिच जेकोसी परिमेय संख्या को आमे को आकार लिखे पी बाय क्यू आकार लिखे हाँ कि नहीं। एवं तुमको मु बारंबार कही आसी पी गोटे पूर्ण संख्या तार तो पी बिलोंग्स टू जेड क्यू मध्य गोटे पूर्ण संख्या क्यू बिलोंग्स टू जेड एवं बारंबार कही क्यू रो मूल्य शून्य हम ना। तुम्हें जान पी को कौन कह जाए लब पी को कह जाए हर। पिले जिते बेले मन कर तुम्हें पी को क्यू द्वारा भाग कर कौन कर पी को क्यू द्वारा भाग यार अर्थ कौन पी विभक्त को क्यू लब पी हर क्यू। तुम्हें जिते पी को क्यू द्वारा भाग कर तुम देख बेले बेले भाग क्रियार कौन परिसमाप्ति घटे आर तो कौन हरण आमको हरण कले आम छिंडी जाए बुझे कि नहीं। तार तो भाग शेष आम कि मान भाग शेष शून्य हो जाए किंतु बेले बेले देखिए तुम्हें भाग क्रियार तुम्हें जो हर से शेष हम ना। मु तुमको उदाहरण दूसरी मन कर पे तुम्हें एक विभक्त को दुई लिख ये गोटे परिमेय संख्या तुम्हें आपको सरल कले कौन पाइब तार तो एक को तुम्हें दुई रे हर दुई शून्य शून्य एक रहा एवं जापरि तो तुम दशमिक पकेब ये गोटे शून्य देव तो दुई पंचा को 10 हरण समस्त शिखिच भाग शेष है शून्य तार तो हरण क्रिया भाग क्रियार समाप्ति घटिला एवं तुम्हें आपको लिखिपर 0.5 हाँ कि नहीं। से भाया देखा पे तुम्हें कहल 1/3 या देख तुम्हें जिते हरण कर भाग क्रिया कर हरण क्रिया भाग क्रिया समाप्त ही हेनी 3 शून्य को शून्य एक दशमिक पड़ो 10 3 3 कि 9 10 रु 9 गले 1 पुणी रश 3 3 कि 9 तुम्हें देख ये चली तार्थ तुम्हें 1/3 को कौन लिख 0.33333 ये डट 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 3टा डट दब तार्थ भाग क्रियार परिसमाप्ति एठी घटब नहीं। अच्छा पे ये मनकर आउ गोटे संख्या मुझे तुमको कहि एक विभक्त को 7 देख लो ये कौन आसूची 0.142857
पुणी 1 4 2 8 5 7 এইভাবে তুমি দেখিও ভাগ ক্রিয়ার জমা কোন সমাপ্তি ঘটিব নাই। তো পিলে প্রথম ক্ষেত্রে যেতেବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ 1 বিভক্তক 2 এইটি ভাগ ক্রিয়ার কোন সমাপ্তি ঘটিলা ଆମେ ତାକୁ ଦଶମିକରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ କେମିତି ଲେଖୁଛେ ଏଇଟା ପିଲେ ଏଇଟା ମନେ କର ଏଇଟା ଦଶମିକର ସିମ୍ବଲ ହେଲା ବିନ୍ଦୁଟି 0.5 ଯେହେତୁ ଏଠି କଣ ଭାଗ କ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି ୟାକୁ ଆମେ କଣ କହେ ଏଇ ଦଶମିକ ରୂପଟିକୁ ଆମେ କହେ ସସୀମ বা ସରନ୍ତି। ସସୀମ ତମେ ଜାଣିଛ ସେଟରେ ପଢିଛ ସସୀମ ସେଟ ଅସୀମ ସେଟ ତାର ତ ତୁମେ ଯାହାର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ ଯାହାକୁ ତୁମେ ଗଣି ପାରିବ ଯାହାକୁ ଗଣି ପାରିବନି ସେ ହେଲା ଅସୀମ ବା ଅସରନ୍ତି ସେ ସରିବ ନାହିଁ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଟର୍ମିନେଟିଂ ଯାକୁ କହନ୍ତି ସସୀମ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ସସୀମ বা ସରନ୍ତି ବା କଣ ସରନ୍ତି ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ ଟର୍ମିନେଟିଂ 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 ଡେସିମାଲ ହେଲା ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ତୁମେ କହିପାରିବ କଣ ଇଂରାଜୀରେ ଡେସିମାଲ ଡେସିମାଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆକୁ କଣ କହିବ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବ ଫ୍ରାକ୍ସନ କଣ କହିବ ଫ୍ରାକ୍ସନ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ ଯୋଉଟା ପିଲା ଏବେ ତମେ ଦେଖିଲ 1/3 ଏଠି କଣ ହେଲା ଭାଗ କ୍ରିୟାର ସମାପ୍ତି ଘଟୁନି ଏମିତି ଚାଲିଛି ମାଡି ଚାଲିଛି ୟାକୁ କଣ କହିବ ତୁମେ ଅସରନ୍ତି ବା ବା କହିବ ଅସୀମ ସସୀମ ଅସୀମ ସରନ୍ତି ଅସରନ୍ତି ଇଂରାଜୀରେ କହିବ ନନ୍ ଟର୍ମିନେଟିଂ କଣ କହିବ ଇଏ ଗୋଟେ ନନ୍ ଟର୍ମିନେଟିଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ପିଲେ ଏତିକି ପିଲେ ମନେ ରଖିବ କି ନାହିଁ ଦଶମିକ ରୂପଟି ତୁମର ସସୀମ ହେଇପାରେ ବା ସରନ୍ତି ହେଇପାରେ ବା ଟର୍ମିନେଟିଂ ହେଇପାରେ ନହେଲେ ଅସୀମ ହବ ବା ଅସରନ୍ତି ହବ ବା ନନ୍ ଟର୍ମିନେଟିଂ ହବ। ତୁମେ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ 1/3 1/3 ଏଠି କଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଯେ 0.ଦଶମିକ ପରେ 3 ଅଙ୍କଟି ବାରମ୍ବାର 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 ଆସୁଛି ହଁ କି ନାହିଁ କେବଳ 3 ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି ଯେହେତୁ ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ 1ରୁ ଅଧିକ ଥର ବା ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପିଲେ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେବା ତା ନାଁ ହେଲା ପିଲେ କଣ କହିଲ ତାର ନାମ ହେଲା ପୌନଃ ପୁନିକ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା। ତାର୍ଥ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ବା ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବାରମ୍ବାର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ କଣ ରିପିଟ ହେବେ ବା ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିବା ପୌନଃ ପୌନିକ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ରେକରିଂ ଡେସିମାଲ କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ରେକରିଂ ଓଡିଆରେ କଣ କହନ୍ତି ପୌନଃ ପୌନିକ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ରେକରିଂ ରେକରିଂ ପିଲେ କହିଲେ ରିପିଟିଂ ହେଲା ରେକରିଂ କହିଲେ ରିପିଟିଂ ତାର ତ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଥିବ ଯେମିତି ଏଇଠି କିଏ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି 3 ଆସୁଛି ସେମିତି ପିଲେ ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଏଇଠି 1/7 1/7 ର ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିଲ କେତେ 0.142857 142857 ପୁଣି ଥରେ 142857 ତାର୍ଥ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଗ୍ନାଂଶ ହଁ କି ନାଇଁ ତାପରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଇଏ ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ବା ଅସୀମ ବା ନନ୍ ଟର୍ମିନେଟିଂ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି 1 2 3 4 5 ପାଞ୍ଚଟି ଅଙ୍କ ତାର୍ଥ 1 4 2 8 5 7 ସରି 6ଟି ଅଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ପୁଣି ଆସୁଛି 1 4 2 8 5 7 ପୁଣି 1 4 2 8 5 7 ପୁଣି 1 4 2 8 5 7 ଏମିତି ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ସେ ଜିନିଷଟା ରିପିଟ ହଉଛି ତାର ଯେହେତୁ ଏଠି 1ରୁ ଅଧିକ ଅଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହଉଛି ବା ଆବିର୍ଭାବ ହଉଛି ତାକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ଏଇଭଳିଆ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କହିବା ପୌନଃ ପୌନିକ ଦଶମିକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ପିଲେ କଣ ଭଗ୍ନାଂଶ ହେଲା ବା ଫ୍ରାକ୍ସନ ବା ତାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କହିବା କଣ ରେକରିଂ ଡେସିମାଲ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ରେକରିଂ ଡେସିମାଲ ସେଇଭଳିଆ ମନେକର ତୁମେ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ମନେକର 0.8333 यार अर्थ कौन एठी दशमिक पर 8टा रिपीट होउनी ये रिपीट होउची 3टा बारंबार रिपीट होउची तुम मन रे बेले बेले डाउट आस्तो पिले जे भाई कोन दशमिक पर केवल जो अंकटा आसीबो सेटा रिपीट हेबो एमिति जरूरी नुह मन कर एठी लिखली 0.25 मन कर गोटे दशमिक संख्या एमिति लिखली तार अर्थ 25 रिपीट होउनी किंतु 7 रा बारंबार रिपीट होउची पर आको भी तुमे कोन कहबो आको भी कहबो असरंती बा असीम बा नॉन टर्मिनेटिंग दशमिक संख्या जेहेतु गोटे अंक बारंबार रिपीट होची याको तुमे कोन कहबो याको कहबो तुमे पौनःपनिक दशमिक भग्न संख्या बुझिला कि बुझिलानी
अच्छा पिले जेतेबेले एई भलिया गोटे अंक बा एक रु अधिक अंक रिपीट हबो ताको तुमे केमिति लिखिबो मन कर पिले तुमे 1/3 को लिखिलो 0.3333 एबला डॉट 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 देलो पिले एटे को अंकटा रिपीट होची 3 अंकटा रिपीट होची तो तुमे आको मध्ये एमिति लिखि परिबो 0.3 ऊपर गोटे टोपी चढ़ी देबो गोटे बाड़ी लगे देबो बा ताको इंग्लिश रे कहंती बार कोन कहंती बार आको केमिति पड़िबो 0.3 बार सेमती मन करो 1/7 को आमे कोन देखले 0.142857 तो ठीक ल 2857 पुणी 142857 एमती चलला आको आमे केम लिख परिबा 0.142857 जेहेतु एटी 6टा अंक रिपीट हो तुमे 6टा अंक ऊपर गोटे टोपी चढ़ेबा बा गोटे बाड़ीटे लगे देबो तार यार अर्थ कोन जने यदि एमती लिखि देबो तुमको तमे ताले बुझिबो जे 10 मिनिट पर ये सब अंक गुड़िक बारंबार रिपीट होची जने पिला मनकर एमिति लिखिबो 0.8357 57 ऊपर खाली बाड़ी देबो यार अर्थ कोन यार अर्थ 0.83 तापर खाली 57 रिपीट ही चलची 83 होनी मनकर जने लोक एमिति लिखिबो 0.35 ता अर्थ कोन 0.3 तो रहिबो 3 रिपीट होनी किए रिपीट होची जे रिपीट होची तार ऊपर बाड़ी लागिबो 5 एमती चलथिबो पिले बुझियो जे बुझियोनी ताकू आ गोटे ऊपर लिखिबार प्रणाली हैला याको कोन पड़िबो 0.335 बार रु एमिति पढ़ले कोन हबो यार अर्थ 0.35 एमिति खाली रिपीट ही चलिबो बुझि परछो कि बुझि परनो अच्छा ताले एगुडे को तुमे कोन कहइबो पौनःपनिक दशमिक भग्न संख्या बा रेकरिंग डेसिमल तुम ताकू कहिबो तार तो तले तमे तो कोन सिखिलो प्रत्येक परिमेय संख्या को तुमे दुईटी रूप रे प्रकाश कर परिबो गोटी हैला ससीम दशमिक संख्या माने कोन कहइलो जो मान 0.5 मन कहले 0.4 0.25 एठी किछि दिन से रिपीट होनी बारंबार आसुनी एवं ये सरी जाउची असरंती नुह ससीम ताकू कहबो ससीम दशमिक संख्या किंतु आउ किछि मध्ये अछंती जो माने असीम दशमिक संख्या बा असरंती दशमिक संख्या किंतु से माने बेले बेले कोन बारंबार रिपीट हेबे जेते बेले बारंबार रिपीट हेबे सेते बेले ताकू तुमे कोन कहबो असीम पौनःपनिक दशमिक संख्या एबे तुमको जदि जने पचारिबो परिमेय संख्या केते प्रकारर परिमेय संख्यार साधारण रूप कोन कहतली p विभक्तक q जोठारे q शून्य नुह एवं p आ q उभय गोटे गोटे पूर्ण संख्या प्रथम तुम कहबो भाई ये गोटे ससीम दशमिक संख्या अछि ससीम दशमिक संख्या अछि उदाहरण मनकर मु कहतली eg माने कोन एग्जांपल हैला 0.5 0.25 ए माने कोन ससीम असीम दशमिक संख्या कहले जोडी सरीबनी भाग क्रिया उदाहरण तुमको एबे बते कि बारंबार आसिली 0.3 तुम आको लिखिबो कोन 0.3 बार याको तुम आ गोटे ना दबो असीम पौनःपनिक कोन बे पौनःपनिक तीनटा बारंबार रिपीट होउची आविर्भाव होउची तो ताको तुम कहबो असीम पौनःपनिक दशमिक संख्या पिले बेले बेले एमिति भी किछि परिमेय संख्या अछंती ना ताको हम परिमेय संख्या कहबनी एमिति भी किछि दशमिक संख्या अछंती जो माने असीम किंतु पौनःपनिक नुहंती तार तो माने रिपीट हेबेनी तार अर्थ कोन तार अर्थ रैंडम हेबे 0.13572843 एमती चलथिबो एठी किछि रिपीट होबनी से मानको हमें कोन कहबा ए मानको केवल कहबा असीम दशमिक संख्या ए माने किंतु परिमेय संख्या नुहंती ए माने कोन ए माने अपरिमेय संख्या तुम उदाहरण देले तुम जानि परिबो प्लेट देखिलो 0.10 तापर 100 चली जेठी 0.-1.21 221 2221 2221 एठी किछि रिपीट होउची कि किछि रिपीट होउनी जदि एठी थांता -1.2121 ताल तुम याको कोन कहितांतो आको कहितांतो असीम पौनःपनिक दशमिक संख्या याको तुमे कोन कहबो किंतु ये तो गोटे असीम किंतु पौनःपनिक नुह बुझि पारछो कि नहीं अर्थ ये गोटे कोन ये गोटे परिमेय संख्या ही नुह ये गोटे अपरिमेय संख्या तो तुमे सब पिले कोन देखिबो जे दशमिक संख्याटा जो दशमिक संख्याटा लिखा जायछि सेटा ससीम ना असीम ससीम होइतिले ताको ससीम दशमिक संख्या कहबो असीम होइतिले दी प्रकार असीम दशमिक संख्या दी प्रकार गोटे पौनःपनिक आ गोटे पौनःपनिक नुह जे पौनःपनिक ताको तुमे कोन कहबो इंग्लिश रे ताको तुमे कहबो नॉन टर्मिनेटिंग
एंड रेकरिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग अर्थ कहले पिले असीम असरंती रेकरिंग कहले बारंबार आसीबो बा पौनपनिक तो जोटा तुमर बारंबार आसीबनी ताको तुमे कोन इंग्लिश रे कहबो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग बुझियो कि बुझियोनी तुमन को आउथरे मु समराइज कर दोची प्रथम हला परिमेय संख्या ताको इंग्लिश रे कोनती रैशनल नंबर इंग्लिश शब्द मध्ये पिले मन रखिबो या कोनती परिमेय संख्या ये दी प्रकार रो गोटे हला ससीम बा सरंती ताको इंग्लिश रे कोन कोनती पिले को कोन कोन ताको टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गोटे अछि असरंती ताको कोन कोनती नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पुनी दी प्रकार रो जोटा कहते असीम एटा इंग्रजी ओडिया रे कहते असीम आको कहते ससीम असीम पुणी दी प्रकार असीम पौनःपनिक पौनःपुनिक एवं अणपौनःपुनिक कौन अणपौनःपुनिक आको इंग्रजी रे कोन कहबो आको कहबो आको कहबो रेकरिंग रेकरिंग आको कोन कहबो नॉन रेकरिंग तो जदि तुमको मु एमती उदाहरण यार उदाहरण देलो 0.5 यार उदाहरण देलो 0.35 यार उदाहरण देलो 0.34 345 3456 तार तो एटी किछि भी रिपीट होउनी किंतु ये असीम किंतु एटी रिपीट होउची 35 ताको तुमे कहबो नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल आको कहबो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल हेले एउडा निहाती जरूरी तुम माने कहि पारतो दरकार काहा को कोन कुहा जाय हैला पौनःपनिक अणपौनःपनिक हैला एट देखो ए माने पौनःपनिक नुहंती जे पिले पौनःपनिक नुह मने रखिबो से माने कोन से माने दशमिक से माने परिमेय संख्या नुहंती बुझियला कि बुझियलेनी एबे पिले आमे देखिबा जे कोन से ससीम दशमिक संख्या को असीम दशमिक भग्नांश रे किपरि परिणत करा जाय पारे देखो तुमको मन करो उठे एबळे पिले देथिबो कोन दशमिक रूप तुम्हें दशमिक रूप रु परिमेय रूप को परिवर्तन किभଳି करिवो देखिबो एटा तुम ऑलरेडी प्ले स्कूल रे पढिचो हला एटा पढिचो देखो प्रथमे हम देखिबा का केस रे ससीम दशमिक संख्या गोटे ससीम दशमिक संख्या देथिबो ताको तुमे कोन करिवो ताको तुमे परिमेय संख्या को कन्वर्ट करिवो बा भग्न संख्या को परिवर्तन करिवो मु उदाहरण दे पिले मन करे 0.5 यार अर्थ पिले कोन के कहि परिवो यार अर्थ हला पिले दशमिक को हटै देबो बंचिबो केते 0.5 गोटे हरण चिन्ह देबो बा डिवाइडेड बाय चिन्ह देबो एक टे लिखिबो दशमिक पर जेतिटी अंक सेतिटी शून्य देबो मन कर गोटे अंक गोटे शून्य 0.5 लिखिबा जा 5 लिखिबा से तार तो 5/10 मन कर मु कहली 0.35 तो सेमिति कोन करिवो ना 0.35 लिखिबो दशमिक को हटै देली खाली अंक गुड लिखि देबो एक रे केतरा शून्य देबो 2 टी शून्य देबो बा तुम आको लिखि पारिबो 35.100 मन कर पिले कोड लिखाई 1.327 यार अर्थ कोन दशमिक को हटै देबो 1.327 एक रे केतरा शून्य देबो दशमिक पर 3टा अंक तो 3टी शून्य देबो तो तुम एटा तुम जानि के आसीच ऑलरेडी तुम पढि के आसीच एबे तुमको मु कोन देखै पिले कहलो जोटा तुम पढिन कोटा तुम पढिन तुम असीम पौनःपनिक दशमिक संख्या देथिले ताको किपळी भग्न संख्या को बा परिमेय संख्या को रूपांतरण करा जाय तुम सेटा जानिनो देखिया टिके तुमको मु पढि के देखाए आमे पिले प्रथम देखिबा तुमरो कोन 0.3 टा को देखिबा आमे ऑलरेडी जानि जे जदि भाई 1 रे तुमे 3 को हरिबो 0.3333333 एमते आस्तुला कि नहीं बा ताको तुमे कोन लगतलो 0.3 बार एटा तुमे जानि के आसी छ तुमको मु हरिक देखैली किंतु जदि मन करो ए बोला तुमे जा एटा तुमे ना एटा तुम लिखि देली बोले तुमे कहि दोछो दिया ताको तुमे करिवो एमते आ गुटे देथिंदा 0.5 मन करो कहितांदा 5-7 केमिति करिवो होला तो प्रथम आंगा एटा को हमें करिबा देखिबा जे एटा सत्य होउछ कि नहीं जो प्रक्रिया रे हमें करिबा सेटा को हमें वैलिडेट करिबा अर्थ हमें ताको कोन करिबा ताको चेक करिबा देखिया होउछ कि नहीं तो पहिले तुमे कोन करिबा गो तुमे कोन करिवो पहिले आगे लिखिबो मन कर पहिले तुमको देछि 0.3 बार को कोन कहछि परिमेय संख्या को रूपांतरण करबे 50 तो तुमे कोन करिवो मने लिखिबो मने करो बा इंग्रजी टाको लिखंती लेट मने करो x = 0.3 बार बा 0.3 बार अर्थ पहिले कोन 0.333 एमति लिख परिबो अच्छा पिले देखिया मते कहलो जदि मु एटा गोटे समीकरण x = 0.333 जदि पिले मु ए समीकरण रो उभय पार्श्व रे
10 को गुणिबी ताले ठीक कौन लिखिबी 10 गुणन x सेपटे केते अछि 0.33 डॉट 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 गुणन 10 तो एटा केते केते हे जो पले कहलो 10x इज इक्वल टू अच्छा पले मते कहलो एटा केंति गुणिबो 0.33 एमि चलछि एथे 10 गुणिबो यार अर्थ कोन जेते बेले तुमे दशमिक संख्या एबे अच्छा तुम गुणन आछि कि मु जानि मु तुमका कोड गुणन सिखै दे हला मन कर पले तुमको एमति देथिबो हला 0.3 मन कर खाली थांदा तुमे तर 10 गुण थांतो तार तो जेते बेले तुमे गोटे दशमिक संख्या रे गोटे 10 गुणिबो तमे देखिबो जे दशमिक संख्या पर केतिटी अंक अछि केतिरा अछि गोटे अंक अछि तो 10 गुणिबो ताले एई अंकटी बाम पटक पळे आसीबो ताले केते हिजिबो 3 हिजिबो केमति मु जानुची ना तुमे जानिचो पले 0.3 टाकू तुमे लिखि परिबो 3/10 परिबो लिखि परिबोनी एबे बतैथिली 0.3/1 रे गोटे शून्य 10 टे गुणिबो तार तो तुमर 3 हिजि गला जदि मन कर एबेला थिबो 0.54 यार अर्थ कोन तुमे मन कर एते 10 गुणिबो मु तुमको कोन कहली जेते बेले दशमिक रे गोटे दशमिक संख्या ताते 10 गुणिबो तो दशमिक रो प्रथम अंकटी दशमिक पर प्रथम अंकटी किए डान पटे 5 सीए एपटକୁ पळे आसीबो तार एटा केते हिजो 5.4 सेवला मन कर मु कहतन 0.323 एथे 10 गुणिबो तुमे कोन करिवो ना 10 जेतु गोटिए शून्य दे अछि ता तमे गोटिए अंक को शिफ्ट करिवो तार अर्थ केते हिजो 3.23 जदि पिले मन कर मु 100 रे गुणी थांती 0.357 को 100 रे गुणबी 10 रे गुणुथली बोली गोटिए अंक एपटକୁ आस्तुला बाम पटକୁ दशमिक रो बाम पटକୁ 100 गुणी माने दीटी अंक पळे आसीबो तार अर्थ 35.7 एटा पले मन रखियो कि गुणंती बा तुमे जे ताको सरल कर लिखियो केते हबो 357/1000 एक रे तीनटा शून्य दबो तीनटा अंक अछि याको तुमे 100 रे गुणिबो 100 रे गुणले देखिलो दुईटा शून्य कटि गला बाकी रहला 357/10 357/10 केते हिजो 10 रहले 35/10 हिजो तो तुमे शॉर्टकट के पले मन रखिबो जदि तुमको एमती मन कर कहतो 0 मन कर कहतो 2.57 एथिरे 10 गुण तो तुमे कोन करिवो मु कहितली जहा थिबो किछि चेंज करिवोनी 2 रखिबो दशमिक संख्यार डाहाण पटर जो अंकटा आसीबो जेतु 10 गुण अछि गोटे अंक को डाहाण पट बाम पट को नै जिवो तो अर्थ केते हिजो 25 एई दशमिकटा केवल शिफ्ट हिजो एठी की 25.7 सेवला मन कर तुमको मु कहि गुणिया पई हां 15.34 गुणन मनकर कहबी 1000 गुण तमे कोन कहबो 15 तो अछि किछि करिवोनी खाली दशमिक पर जेहेतु तीनटी अंक अछि तुमको तीनटा अंक शिफ्ट करिया पड़िबो तार तो एठी कोन 1000 रे केते 1 रे तीनटा शून्य तो तुमे दशमिक पर तीनटा अंक को शिफ्ट करियो पटको बाम पटको ये 3 के पटको आनिबो ए 4 के पटको आनिबो 2 के पटको आनिबो तार तो 3 4 2 दशमिक टी एठी पळे आसीबो दशमिक किछि नाही माने शून्य बुझि परछ मन कर ए सेम टाको मन कर मु कहितान दी तुमे 10 रे गुण केमति गुणिबो ना 15 तो थिला एई दशमिक टा केवल भूली जीवो जेतु 10 माने कोन गोटे शून्य एक रे गोटे शून्य तो गोटे अंक को एपटको नबो तो गोटे अंक माने 3 दशमिक टाको एठी नै आसीबो 4 2 मन कर 100 रे गुण थांतो 15.342 को तुम मन कर 100 रे गुण थांतो ताले कोन करथांतो 15 को रखथांतो एक रे दीटा शून्य तो दीटा अंक को एपटको आनि थांतो बाम पटको 3 4 दशमिक को तापर आनि थांतो पिले बुझियो कि बुझियोनी एटा तुमको निहाती जानिबा दरकार मु एथि करूची जे ताके तमरो छोट छोट डाउट भी न आसु का गुणी भी आसी नथिबो से भाई मु केमिति गुणीबी तम मन को मु बतै देली हला जोडी तुमरो डाउट हो पिले तो माने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिवो हला ना तुम माने बुझछो कि न बुझछो ना केमिति जानिबी ओके ताले बे हमें कोन करिबा डायरेक्ट को मते तार तो 10 गुणले दशमिक परे बहुत सारा अंक अछि मते 10 गुण आइजी तार तो केवल गोटी अंक को बाम पट को आनिबी 3 हि जीवो तापर केते लिखिबे एटी मते को मु तुम बतैतिली शून्य थिला शून्य पर 3 आछो शून्य 3 लिखिबा जहा 3 लिखिबा सेया हो कि नहीं तुम लिखिबा को 3.3333 चलची है गाड़ी चलीची पिले तुम्हें पाई के आछो जे x इज इक्वल टू 0.3333 डॉट 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 एबे पाइलो 10x इज इक्वल टू 3.33 डॉट 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 देखिया दिटा को फेडिलो वियोग कलो तार तो एटी फेडान चिन्ह दबो एटी फेडान चिन्ह दबो 10x रु x गले पिले केते मते कहलो पिले 9x अच्छा तुम जदि एमिति फेड न जान तुम कोन लिखिबो ना जे न जानिबो 10x ता तो बाम पटु एई समीकरण ना मन कर पिले एटा गोटे समीकरण या नाला 1 ये गोटे समीकरण या नाला 2 समीकरण 1 रु समीकरण 2 को वियोग करिवो तार तो समीकरण रो बाम पार्श्व को
ଆଗ ସରଳ କରିବ ତାପରେ ସମୀକରଣ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସରଳ କରିବ ତାର ଅର୍ଥ ବାମ ପଟରୁ ବାମ ପଟକୁ ଫେରିବ ଡାହାଣ ପଟରୁ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଫେରିବ ତ 10x - x ଡାହାଣ ପଟେ କିଏ ଅଛି 3.333333 ମାଇନସ୍ 0.3333 ଡଟ୍ 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 ପିଲେ ବୁଝି ହଉଛି ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ଇଏ ହେଇଗଲା 9x ପିଲେ ଦେଖିଲ ଏଇଠି ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କଟିଯିବନି 0.333 ଏଇଟା କଟିଗଲା ଖାଲି ବଞ୍ଚିଲା 3.0 3.333 ରୁ 0.333 ଫେରିଲେ କେତେ ହବ 330 330 ଯେତେ ତମେ ଲେଖି ଚାଲ ସବୁ ଶୂନ ଶୂନ ହେଇଯିବ ନା ଖାଲି ବାମ ପଟରେ ତମେ ଫେରିଲେ 3.3 ଆସିବ ବାକି ଡାହାଣ ପଟ 10 ପରେ ସବୁଗୁଡାକ ତ କଟିଯିବ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ 3 ଅଛି ଡାହାଣ ପଟେ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ 3 ଡାହାଣ ପଟେ ଅଛି ସବୁ ତ କଟିଯିବ ନା ଅସଂଖ୍ୟ 3333 ରୁ ଏଇଠି ଅସଂଖ୍ୟ 33 ଫେରିଲେ କେତେ ହବ ଶୂନ ହିଁ ହବ ନା ବୁଝୁଛି ବୁଝିବନି ତାର ତ ଟିକେ କେବଳ ହେଇଯିବ 3 ତାହେଲେ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମକୁ x ଖୋଜୁଛେ ନା ଆମେ x କେତେ 9 ଗୁଣା ସେପଟେ ଗଲେ 9 ହରା ହେଇଯିବ 3/9 ତାର ତ 1/3 1/3 ଆମେ ପାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ତମକୁ କହିଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆଗ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସେଇଭଳିଆ ତମ ବହିରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି ଆମେ କରିବା 5.7 ଦେଖିବା ତମେ ତାକୁ କଲ ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ କଣ ଅଛି 5.7 ତାକୁ ତୁମେ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବା ପରିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ p/q ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ କଣ ଲେଖିବ ଲେଟ୍ ମନେକର x ର ମୂଲ୍ୟ 5.7 ୟାର ଅର୍ଥ କଣ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉଠି କି ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଯିଏକି 7 ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହବ ତାର ତ 7 7 7 ଏମିତି ଚାଲିବ ତିନିଟା ଡଟ୍ ଦବ ଏବେ କଣ କରିବ ମତେ କୁହ ତୁମେ ଏଇଠି ଏମିତି ଗୁଣିବ ଯେ ଯେମିତି ପିଲେ ମୁଁ କଣ ଗୁଣୁଛି କେତେ ଗୁଣୁଛି କେତେ କେବେ କେବେ ମତେ 10 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ କେବେ କେବେ 100 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ କେବେ କେବେ 1000 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ କେବେ କେବେ 10,000 ଗୁଣିବାକୁ ପଡିବ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଏକରେ ଗୋଟେ ଶୂନ କି ଦିଟା ଶୂନ ବାଲା या ତିନିଟା ଶୂନ ବାଲା କେତେଟା ଶୂନ ବାଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିବି କେମିତି ଜାଣିବି ନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମର ରେକରିଂ ହଉଛି କଣଟା ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ତମର ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହଉଛି ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ଦଉଛି ତାକୁ କଣ କରୁଛି କାଟି ଦଉଛି ତାକୁ ମୁଁ ଟ୍ରଙ୍କେଟ କରୁଛି କଣ କରୁଛି ଟ୍ରଙ୍କେଟ କହିଲେ କାଟିଦେବା ବା ତାକୁ କହନ୍ତି ଟ୍ରଙ୍କେସନ କାଟିଦେବି ତାକୁ କାଟିଦେଲେ ମତେ ଏଠି ଗୋଟେ କଣ ଗୋଟିଏ କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ମିଳିଯିବ ତ ମତେ କୁହ 7 7 7 7 ଅଛି ତ ମୁଁ କେତେ ଗୁଣିବି ଯଦି ପିଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ 10 ଗୁଣିବି ଦି ପକ୍ଷରେ ତାହେଲେ ଏଟା କେତେ ହେଇଯିବ 10x ସେପଟେ 10 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ମତେ କୁହ 5.777 ଡଟ୍ ରେ 10 ଗୁଣିବ ଏବେ ବତେଇକି ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ବି 10 ଗୁଣିବ ତ ଦଶମିକ ପରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟି କଣ ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ଏପଟେ ଅଲରେଡି କିଏ ଥିଲା 5 ତା ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିବ 57 ଏବଂ ଦଶମିକଟି ଏଠିକି ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ହେଲା 57.777 ଚାଲିଛି ଏବେ ମତେ କୁହ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ତମେ କଣ କରିବ ସମୀକରଣ ଏଇ ସମୀକରଣ ମନେକର ପିଲେ 1 ସମୀକରଣ 2 ସମୀକରଣ 2 ରୁ ସମୀକରଣ 1 ବିয়োଗ କରିବ ତାର ତ 10x - x ଇଜିକଲ କଣ କରିବ 57.777 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ମାଇନସ୍ 5.777 ଲେଖି ଚାଲିବ ହେଲା ଏଟା ହେଇଗଲା ପିଲେ 9x ତମେ ଜାଣିଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶମିକ ପରେ 777 ଅଛି ଦଶମିକ ପରେ 7 7 ଅଛି ତ ଇଏ ପଟେ ଏଇପଟେ କଟିଯିବ ଖାଲି 57 ରୁ 5 ଫେରିବ 57 ରୁ 5 ଫେରିଲେ 52 ତାର ତ x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହବ ପିଲେ 52/9 ପାଇଲାନି ମତେ କୁହ ଏବେ ମତେ ହେଇଗଲା 1.32 କି କଲ ମଜା ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ 1.32 କୁ ତୁମେ ପରିମେୟ ଆକାରରେ ବା p/q ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କର କଣ କରିବ ମନେକର ଲେଟ୍ x = 1.32 ବାର ଆକୁ ଲେଖିବ 1.32 ତାପରେ 32 ଦେଖ 32 ଉପରେ ବାର ଲେଖା ହେଇଛି ତାର ତ 32ଟି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ ହବ ଏମିତି ଲେଖି ଚାଲିବ ଏବେ ମତେ କହ କେତେ ଗୁଣିବି କିଏ ଚାଲାକ ପିଲା ମତେ କାହାକୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ପିଲେ 3 2 କୁ ହଟେଇବାର ଅଛି ତ ତମକୁ ସୂତ୍ର ପିଲେ କହୁଛି ମୁଁ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ଯେତିଟା ଅଙ୍କ ହଟେଇବାର ଥିବ ନା ଏକରେ ସେତିଟା ଶୂନ ଗୁଣା ହବ ତମକୁ ବତେଇ ଦଉଛି ସର୍ଟକଟ ଏଠି କଣ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ହଟେଇବାର ଥିଲା ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହଉଛି ଯେତିଟା ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହବ ସେତିଟା ଏକରେ ଶୂନ ଦେଇକି ଗୁଣିବ ଦି ପାଖରେ ଏଠି କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହଉଛି 7 7 7 ତୁମେ କେବଳ 10 ଗୁଣିବ ଏଠି ଦିଟା ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହଉଛି ତୁମେ କଣ ଗୁଣିବ 100 ଗୁଣିବ ଏପଟେ 100 ଗୁଣିଲେ ବାଁ ପଟେ 100x ସେପଟକୁ କଣ କରିବ 100 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ମତେ କିଏ କହିବ 100 ଗୁଣିଲେ କେତେ ହବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ତମକୁ କହିଲି 100 ଗୁଣିଲେ ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ଅଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ଦିଟା ଅଙ୍କ ବାଁ ପଟକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାର ତ 132 ଦଶମିକ ପୁଣି 3 2 ଏଇ ଦଶମିକଟା ଏଇଠି ପଳେଇ ଆସିବ ତ ଏଠି ଦଶମିକ ହେଇଗଲା 3 2 3 2 ଚାଲିଛି ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରା ଚାଲିଛି ସରୁନି ଜମାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବ ଏଇଥିରୁ ଏଟାକୁ ବିয়োଗ କରିଦବ କରିଦିଅ 100x - x
ଏବେ କଣ ଦେଖ, ଏଠି 3 2 3 2 3 2 3 2, ଏଠି 3 2 3 2 3 2, ଏପଟେ ଏପଟେ ଦଶମିକ ପଟେ ଦଶମିକ ପଟେ କଟିଯିବ, ଖାଲି ବଞ୍ଚିବ 132 ରୁ ତମେ ଫେଡିବ 1, 132 ରୁ 1 ଫେଡିଲେ 131। ତମକୁ ଦରକାର କେତେ, x ଦରକାର, ଏଇଟା କେତେ ପିଲେ 99x ଇଜିକାଲ ଟୁ 100x ରୁ x କଲେ 99x, 131, x କେତେ ହେଇଯିବ 131 ବାଇ 99। ହେଲେ ବୁଝି ହଉଛି କି ବୁଝିବନି ମତେ କହିଲ, ବୁଝି ହଉଛି ଟି, ଭେରି ଗୁଡ। ଏବେ ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆ କରିକି ଦେଖେଇଲ, 0.712। ଆଚ୍ଛା, এটা ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, এটা ଆଉ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଦେଖିଆ କରିବା। ମନେକର x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0.712, 1 2 ଉପରେ ପିଲେ ବାର ଦିଆ ହେଇଛି, ତା ଅର୍ଥ ଇଏ ଗୋଟେ ଅସୀମ ପୌନଃପୁନିକ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଉଟାରେ ଦଶମିକ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହଉଛି, ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କଟି ରିପିଟ ହଉନି, ତାପରେ ଦୁଇଟି ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହଉଛି, ତାର ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା 0.712 1 2 1 2। ଏବେ ମତେ ଚାଲାକ ପିଲା କିଏ କହିବ କେତେ ଗୁଣିବି, ପିଲେ ମନେ ରଖିବ, ଯଦି ଏଠି ପିଲେ ଖାଲି ଥାନ୍ତା ଦଶମିକ ପରେ 7 1 2 ଏମିତି ରିପିଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଦଶମିକ ପରେ ଯେତେଟା ଅଙ୍କ ସେତେଟା ଶୂନ ଦେଇକି ଗୁଣିବ, 3ଟା ଅଙ୍କ, ତମେ 1000 ଗୁଣିଥାନ୍ତି ଏପଟେ। ଏଠି ମତେ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ସୂତ୍ରଟି, ତମର ରିପିଟେସନ ଟା, ରିପିଟ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି 1 2 ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ତ ତମେ ମନେକର ଭାବିବ ଯଦି ମୁଁ 100 ଗୁଣି ଦେବି, ଭାଇ କହିଥିଲେ ଯେତେଟା ରିପିଟ ହଉଛି ସେତେଟା ଶୂନ ଦେଇକି 1 ରେ ଗୁଣିବି, ତ ଏଠି ତ କେବଳ 1 2 1 2 ରିପିଟ ହଉଛି, ତମେ କଣ 100 ଗୁଣିବ, ହେଲେ 100 ଗୁଣିଲେ ତମର ଭୁଲ ହବ। କଣ ବି ଭୁଲ ହବ ତୁମେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଖାଲି ବତେଇବି। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଇଠି ସୂତ୍ର କହୁଛେ, ଦଶମିକ ପରେ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ପ୍ରଥମେ କୋଉ ଅଙ୍କଟା ରିପିଟ ହଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଦେଖ 7 ରିପିଟ ହଉନି, ଦ୍ୱିତୀୟରେ 1 ରିପିଟ ହଉଛି, ତାପରେ 2 ରିପିଟ ହଉଛି, ତାର ତ ମତେ ଏତିକ ଏଇ ଯୋଉ ଦଶମିକ ପରେ 7 1 2 କୁ ନିହାତି ଡାହାଣ ପଟକୁ ବାଁ ପଟକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ବାକି ଯାକ କଣ ରିପିଟ ହେଇ ଚାଲିବ, ତାକୁ ମୁଁ କାଟି ଦେଇ ପାରିବି। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ମନେକର ପିଲେ ମନେକର ଏମିତି ଥାନ୍ତା 0.58342, ଏଠି 342 ଏମିତି ବାର ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ତ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଦଶମିକ ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ ସରଳ କଲେ କେତେ ହବ, 0.58 342 342 342, ତୁମେ କେତେ ଗୁଣିବ ଦଶମିକ ପରେ 1 2 3 4 5 ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍, ଏତିକି ତୁମକୁ କଣ ବାଁ ପଟକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ତାର ତ ତମେ ଦଶମିକ ପରେ 1 2 3 4 5ଟି ଅଙ୍କ ଅଛି, ତମେ 1 ରେ 5ଟା ଶୂନ ଦେଇକି ଗୁଣିବ, 3 2 5, ଏତିକି ଗୁଣିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଏଇ ଟୋଟାଲ ଜିନିଷଟା ଏଇପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ବାକି ରହିଯିବ ଖାଲି 3 4 2 3 4 2 3 4, ତାକୁ ତମେ କାଟିଦବ। ତ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦବ, ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଗଡବଡ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, କଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିବ, ଯୋଉଠି କି ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ରିପିଟ ହଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ବାକି ଅଙ୍କ ଗୁଡିକ ରିପିଟ ହଉଥିବ, ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ରିପିଟେସନଟା କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି, ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ କଣ କରିବ ତୁମେ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଠି 1 2 ରିପିଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 7 ହଉନି, ତାର ତ ଆମକୁ ଏଇ ଟୋଟାଲ 1 2 7 1 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଅଛି, ତାର ତ ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1000 ଗୁଣିବି, 1000 ଗୁଣିଲେ ଇଏ ହେଲା 1000x, ଏପଟେ ଦେଖ 1000 ଗୁଣିଲେ କଣ ହେଇଯିବ ମତେ କୁହ, 0.712 1 2 1 2 ଡଟ 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 1000, ମୁଁ କହିଥିଲି 1 ରେ 3ଟା ଶୂନ, ତାର ତ 3ଟି ଅଙ୍କ ଏପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ବାଁ ପଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଆସିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 0. ଆଚ୍ଛା ଆସିଗଲେ 712 ଦଶମିକ ଟା କଣ କରିବ ଏଠି ପଳେଇ ଆସିବ, 1 2 1 2 1 2, ତାର ତ 1000x ର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 712.1212। ଏବେ ଏଇଥିରୁ ଟା ବିয়োଗ କର, 1000x ରୁ x ଗଲେ କେତେ ହବ 999x, 712.1212 ରୁ କେତେ ଫେଡିବ ଦଶମିକ, ହଁ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଗଲା, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଲାକି ହେଲା, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଆକୁ ଏଠୁ ଫେଡିବା ଏ କଣ କଟିବ କି, କଟିବନି, ତ ତୁମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିଥାନ୍ତା, ବଢିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଖ ତମେ ଏଠି ଏଇଟା ଏତିକି ରଖ, ଦେଖ ଯଦି ପିଲା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଦେଖ ତମକୁ ମୁଁ କରି ଦେଖୁଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦେଖ ତମେ କଲେ ଜାଣିପାରିବ। ମନେକର ମୁଁ ଏଟାକୁ ଲେଖିବି କେତେ 1000x ମାଇନସ x କେତେ ଯୋଉ ଦେଖିଲ 712.1212 ମାଇନସ 0.712 1 2, ତ ଏଠି ତ କଟୁନି ନା, ଏଠି 1 2 1 2, ଏଠି ତ 7 1 2 ଅଛି, ତା ଅର୍ଥ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ କଣ କରିବାର ଅଛି କିଏ କହିବ, ପିଲେ ଯଦି ତୁମେ x ଦେଇଥିଲା 0.712 ବାର, ତୁମେ କଣ ଲେଖିବ 7 1 2 1 2 1 2, ଯଦି ପିଲା ମୁଁ 10 ଟେ ଗୁଣିଥାନ୍ତି କେତେ ହେଇଥାନ୍ତା 10x, ତ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉଟା ରିପିଟ ହଉନି ତାକୁ ତୁମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆଣିଥାନ୍ତ, 10x ଗୁଣିଲେ ପିଲାଟି କଣ କରିବ 7 1 2 ଡଟ ଡଟରେ 10 ଗୁଣିବ, 10 ଗୁଣିଲେ କଣ ହବ ନା 7ଟା ଡାହାଣ ପଟକୁ ଆସିବ, 7.1 2 1 2 ଏମିତି ଚାଲିଥାନ୍ତା। ଏବେ ତୁମେ ପାଇକି ଆସିଛ କେତେ 1000x, 1000x ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇକି ଆସିଛ 712.1212, ହଁ କି ନାହିଁ,
एबे देखिलो तुम जदि 1000x रु 10x को फेडिबो ताहाल जाई डाहाण पटे 1 2 1 2 2 एपटे 1 2 1 2 1 2 तार तो ये बर्तमान कटिबो x फेडले हबनी 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 712.12 डॉट डॉट माइनस 7.12 डॉट डॉट एबे देखो 10 पर 1 2 1 2 10 पर 1 2 1 2 एटा कटि जाइथांदा खाली 712 तुमे 712 7 फेटतांदा 705 एटांदा आको करथले केते एटांदा 990 990x इज इक्वल टू 705 तारे x इज इक्वल टू 705 बाई 990 बुझिला कि बुझिलानी पिले पिले देखो एटी तुमको चालाक करियो पड़िबला तुम जदी x रुपडी देथांदो एटा कटिबनी तो तुमे एबेला तुमे कले जानि परिबो जे मु प्रथमे प्रथमे तो तुमरो सेम नियम जे तुमे केतिटा आगो गुणिबो देखिबो जो बंद रिपीट होउची मन को 0.3 एम थांदा मन को 0.3 5 मन करो तुम क्वेश्चन एम थांदा पिले ताले तुमे कोन करथांदो x नै थांदा 0.3 5 4 बोले थांदा 0.3 5 4 5 4 एबेला लिखथांदो कि नै तो प्रथमे कोन करिवो आगो देखिबो 3 5 4 5 रिपीट होउची तो तुमे पुनी 1000 गुणथांदो आको करथांदा 1000x एटी केते आसतांदा 354.54 आसतांदा किंतु एबे फेडिले देखो से फेडी होबनी कमे तीनटा मते छंदी दोची बा अटके दोची तो तुमे पुनी कोन करिवो थरे 10x गुणिबो 10x गुणले केते हिजिबो 3.5454 हिजिबो चलिबो एबे देखो फेडले 5 4 5 4 5 4 5 4 कटि जिवो बुझिउची कि बुझुनी पिला मते को ठीक है सेंते आउट करिया मन को पिला मु कहबी 0.3 5 खाली 4 कहबी हैला खाली 4 कहबी तो तुमे कोन कहबो प्रथमे कोन करबा आकु x नबो तापर मु कहितली कोडी रिपीटेशन स्टार्ट हो देखो 0.3 5 4 पुणी केते 4 पुणी 4 4 4 चलिबो तार तो मते एई पर्यंत आसीबार अछि या परे ही रिपीट होउची ए पर्यंत आसीबो माने 1 रे 3टा शून्य 1 रे 10 पर 3टा अंक तो तुमे 1 रे 3टा शून्य दे गुणिबो तार तो 1000 गुणिबो 1000x इज इक्वल टू 354.444 चलिबो एबे फेल देखो कटिबोनी तुमको केमिति फेडियार अछि तुम एटी 10 गुणले हबनी तुमको एटी 100 गुणिया को पड़ियो 100 गुणले ही जाई 35 टा एपट को आसीबो देखो तुम जदि प्लेट 100 गुणी देबो दी पटे ताले एपटे 100 गुणिबो 100 गुणले कोन जिवोटा 35.100 गुणले हम बोली दीटा अंक अछि दीटा अंक एपट को पळे आसीबो तो 4 4 4 एबे देखो फेडिले एटा कटि जिवो 4 4 4 4 4 4 तार तो कोन तुमे देखिबो पाउछो जे तुमे चालाक कहि देखिबो जे मते काटिबार अछि जे रिपीट होस ताको काटिबार अछि तो मु केते गुणिबी जे किंतु फेडिले एटा कटि जिवो जदि 10 मिनिट परे एंती गोटे थिबो मते x कोले एटी 10x कोले हेउतला किंतु मन को 10 मिनिट परे एबला गोटे अंक रिपीट होनी आ गोटे अंक रिपीट होउची तार तो मते गोटे 10x करिया पड़िबो आ गोटे 100x करिया पड़िबो तुम एटा कोले प्ले जान परिबो यार किछि एंती घोषा घोषी किछि नाही तुमे कोन करिवो तुमे मु चेष्टा प्लेटी कोन कर देखो मोर लक्ष्य अटी जे मु 10 मिनिट परे जोटा रिपीट होउची ताकू काटिया पई चेष्टा करूची तो तुमे कोन करिवो सेटा केते मल्टीप्लाई कले दी पटे 100 1000 बा 10000 सेटा कटि जिवो तुमको तो गुणन जणा अछि तुमको पे गुणन सिखै दैछि मु 10 मिनिट गुणन सिखै दैछि तो तुमे आराम रे गुणी की दी पट को बैलेंस करियो बैलेंस करके फेडिकरी तुम उत्तर टी तुमे पाई परिबो मो पिला आशा करूची तुमे आजर क्लास को भलो भलो भाबरे बुझी पारथिबो देखो हम एटा कले 705 बाय 990 कले कि नहीं ताको तुमे चाहले और सरल कर परिबो हला तुमको 5 रे काटिबो 5 रे काटले 141 198 मु तो मानकू रिक्वेस्ट करी तो माने कोन करिवो और उदाहरण नबो एवं ट्राई करिवो देखिबो जे केते गुणी भी हला प्रथमे केते गुणी भी द्वितीय रे केते गुणी भी तापरे काहाकू काहा थ्रू वियोग करले जेमिति मोर जोटा रिपीट होची से दिन सेटा उडी जीवो बा कटि जीवो तो आशा करूची आजिरो क्लास टी एंगेजिंग हेतिबो तो मानकू पसंद आसीबो कारण तो माने कले ही केवल गणितटी तुमको रुचि आसीबो तो प्रैक्टिस करियो बेले माने ठीक अछि आज क्लास टू हम एट रखिबे बेले साईराम।